اور مجھے یہ حکمنامہ ملا ہے، یہ ذرا پڑھو. تفرید سب ہوئی گی، پڑھو. ہاں، حکومت نے گاؤں کی زمین پر اسکیم کی منظوری دے دی اور بنجر زمین پر اسکیم بنانے کے احکامات جاری کرنے والوں کے خلاف تحقیقات ہوگی. اب کیا ہوگا؟ بنجر اور بیکار زمین ابھی واپس کرو، معاہدے کے حساب لیں گے. صبر اس طرح کرو، پہلے چائے پیو پھر اکٹھے جائیں گے. چائے پیو. زیبو، او زیبو، جلدی کرو نا، جانا ہے یا نہیں؟ بیٹا اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ اوہو بیبے، اسے چھوڑ کر مجھے اور بھی تو کہیں جانا ہے نا. بیبے انہیں جانے دو، بہت جلدی ہے انہیں جانے کی. بس بھی کرو خانے. ولی بچے، جی داجی. جب نیت نیک ہونا تو سچ بات کہو اور بے دھڑک کہو. داجی آپ کا یہ قول تو دل پر کھندا کرنا چاہیے، مگر فی الحال میں اسے اپنی ڈیری میں نقل کرتا ہوں. نقل وقل سے کچھ نہیں بنتا نیک بختہ. اس سے بڑی اچھی باتیں کتابوں میں لکھی ہے. بات ہے عمل کرنے کی. میں عمل کر کے بھی دکھاؤں گا داجی. آخر بیٹا کس کا ہوں؟ میرے بیٹے ہو، میرے بیٹے. داجی مجھے فخر ہے آپ کا بیٹا ہونے پر. اچھا میرے فخریہ بیٹے، ادھر آ. جی. میرے کاندھوں پر ایک دو ہاتھ رکھو، بہت درد ہو رہا ہے میرے کاندھوں میں. داجی وہ چھاپی اور مالش کے ماہر تو زرولی لالا ہیں. کیا کہا؟ سچ بات بے دھڑک کہی ہے. سچ بات کہی ہے مگر غلط موقع پر کہی ہے نا. تم کس مرض کی دوا ہو؟ دراصل بات یہ ہے داجی کہ میں تو گیا. تم غالباً آپ سے پہلے بھی کہیں ملاقات کا شرف حاصل کر چکا. چاولی اب اسے سنبھالو. محترم یہ میرے والد بزرگوار ہیں. حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا. پتا ہے مجھے. جب تک کریٹ میں تم لایا ہوا سامان خود ہڑپ نہ کر لو نا، گائے کی طرح تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہوگا. عالم بالا میں کسی ہمدم درینہ سے ملاقات ایک خوشگوار تجربہ ہے. ہم سب زندہ ہیں نیک بخت، جیتے جاگتے انسان. آرام سے بیٹھو. گری ہے جس پہ کل بجلی، وہ میرا گھونسلہ کیوں ہو؟ گھونسلہ نہیں، آشیانہ. نہ گھونسلہ نہ آشیانہ. میں نے اس کے سر پر مکہ مارا ہے. حکمت شاہ مد ذلہ، آپ کب تشریف لائے؟ لا حول ولا قوت. نیک بخت میں تو 75 سال سے یہاں تشریف لا چکا ہوں، مگر تم اس کریٹ میں کیا لائے ہو؟ یہ معاملہ خیر میرا اور آپ کے برخوردار شینواؤ ہے. کیا؟ دلپوری صاحب اور کیا حال چال ہے؟ اوہو، یہاں تو سب حروف تہجی جمع ہو گئے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے یارا؟ فدوی کی شہرت نادار دولت پوری کے نام سے 4 دانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہے، جسے میں نے ضرورت شہری کے تحت مجبور ہو کر دال پوری. سیبوں کا نرخ کیا ہے آج کل؟
सेबों का? सेब तो आजकल वो खाते हैं जो खरीदते वक्त नर्क नहीं पूछते, लेकिन ये सेबों का जिक्र बीच में कहाँ से आ गया? हाँ वली, अंगूर भी करेट में बहुत जल्द खराब होते हैं, निकालो यार करेट से अंगूर। अच्छा दादी, अब समझा। खुदा बख्शे आपके वालिद बुजुर्गवार करेट को देखकर इस खुशफहमी में मुब्तला है कि गोया मैंने हवा के हाथ यानी कि मेवाजात किस्म की चीज हाजिर खिदमत की है। हाँ, इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है। इरशाद। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, जी में कहते हैं कि मुफ्त आए तो माल अच्छा है। देखो देखो, गलत सलत शेरबाजी मत करो, साफ बात करो और जाओ। दादी मेहमान बनकर आए हैं दलपुरी साहब। किस लिए आया है बिन बुलाया मेहमान, जरा इससे ये तो पूछो। मैं तो मुबारकबाद देने आया था। इस चीज की मुबारकबाद? मैंने सुना है आपके गांव में तेल के चश्मे उबल पड़े हैं। गलत सुना है, झूठ सुना है। यानी कि वो किस्सा कब का खत्म हो चुका है निकबख्ता शावली, इस खलाई मखलूक को आप पता चला। अच्छा, तो मेरी नज्म खाली गई है। कैसी नज्म? अर्ज किया है इस कच्चे पक्के आंगन में अब तेल के चश्मे निकलेंगे। चुप कराओ इसे, इन लोगों को तो बहाना चाहिए शेरबाजी के लिए। यारा दादी आप इन्हें फरमाने तो दें। क्यों फरमाने दूं निकबख्ता? अभी तक लोड शेडिंग का इलाज नहीं किया और ये फरमाता है कि इस कच्चे पक्के आंगन में क्या है वो तेल के चश्मे उबल पड़े। हजरत, हम तो आपके गांव से एक रिसाला, मेरा मतलब है कि उसकी टक्कर का गजट जारी करने का मंसूबा बना रहे थे। सोच रहे थे हमारी मिन हैसल कौम निशतुस्सानिया का आगाज आपके गांव से इंशाअल्लाह ताला होगा और हम आपके गांव के तेल के चश्मों को फैलाते हुए 21वीं सदी में दाखिल होंगे। 21वीं सदी में अपने पांव से चल कर दाखिल होने की कोशिश करो, अफवाहों पर सवारी मत करो निकबख्ता। अब क्या होगा हजरत? मैंने तो अपने मंजले बेटे को भी दुबई से बुलवा लिया है। क्यों बुलाया है उसे? यहाँ पर तेल के चश्मों का जो सुना था और मुझे यकीन वासक था कि आप किसी एक तेल के चश्मे का ठेका जरूर अनायत फरमाएंगे। किसे अनायत फरमाएंगे? मेरे दुबई वाले बेटे को। क्या? ये मेरे बेटे के मुस्तकबिल का मामला है। वाकई कौम की आग के बद संवारने के लिए तुम्हारे बेटे को ठेका देना बहुत जरूरी था। दरीची शक। शक शक शक। वली जी दादी, करेट में देखो क्या है। दादी वो दलपुरी साहब खुद बता देंगे। दरअसल फोर्ट संडे मन में एक मुशायरे का एहतमाम किया गया है एक अदबी अंजुमन की तरफ से। फोर्ट संडे मन जाएंगे आप मुशायरा पढ़ने इतनी दूर? खुदेरा सिकन ये उफक के उस पार भी जाने को तैयार है मुशायरे के लिए। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। एक वक्त इस करेट का फोर्ट संडे मन में मुशायरे से क्या ताल्लुक? बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है हुजूर। करेट में अपने मजमुआ है कलाम भर के लाया हूं। अच्छा तो फिर निकालो ना नेकबख्त, हम भी जरा चखें ये कलमी आमों की कौन सी किस्म है। आपके वालिद बुजुर्गवार का दिमाग मैदे में फिट किया गया है। ये आप क्या फरमा रहे हैं दलपुरी साहब? लोग दिमाग से सोचते हैं और आपके वालिद माजिद मैदे के जरिए ये अमल सरअंजाम देते हैं। हाँ वली, ये हलवा पूरी क्या कहता है? हलवा पूरी नहीं, दाल पूरी। दलपुरी साहब अपनी शायरी के कलमे नुस्खे भर कर लाए हैं करेट में दाजी। क्यों लाए हैं इसे? दरअसल आपके बरखुरदार के ज़ौक़ शेरी का इम्तिहान मकसूद है। मेरा ज़ौक़ शेरी? जी बिल्कुल। मुशायरा पढ़ने के लिए आपको इनमें से मेरी गजलों का इंतखाब करना है। चलो चलो फोर्ट संडे मन पहुंचो मुशायरे के लिए, देर हो जाएगी। जल्दी करो, शाबाश, तुम इधर हो जाओ। ये अपना बोझ
खुद उठाएगा। उठाओ, इंसान को अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। तोड़ दिए। एक तो इन बच्चों ने घर का कबाड़ा कर दिया। खाने ओ खाने आओ, आके देखो बच्चों के करतूत। पता है, सब पता है मुझे। अब इस घर में हमारी जगह नहीं है। लाओ, मेरी चादर कहाँ है? खुदा के लिए खाने, हर वक्त हरी मिर्च मत बनी रहा करो। अकल की बात भी सुन लिया करो कभी कभी। नहीं, अब कभी भी हम इस घर में कदम नहीं रखेंगे। ये घर हमारा थोड़ा ही है, ये तो ज़ेबा बीबी का घर है। बात खामखा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जाओ उधर आराम से बैठो। जरवली बेटा, ज़ेबा को मेके छोड़ा? हाँ, छोड़ आया हूँ मेके। आ गए मामू जान। चलो जाओ। हटो, दूर हटो। ये चंदा मामू को तो बस दूर दूर से देखा करो। ये क्या कह रही हो खाने? सब समझती हूँ। ज़ेबा बेगम से ये कब बर्दाश्त होता था कि हम 4 दिन आके अपने माँ बाप के घर रह ले। तंग हो गई थी ना वो हमसे। देखो ये क्या बात हुई? बस हमारी सवारी का बंदोबस्त करो, हम घर जाते हैं अपने। खाने ज्यादा बकबक अगर की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, और ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल खुला हो तो जाए ना, स्कूल में तो हर वक्त ताला पड़ा रहता है। दादा खुदा के लिए दालपूरी साहब को छुटकारा दिला दो दाजी से। कौन से दालपूरी? वो अस्पताल वाले शायर। उन्हें क्या जरूरत है यहाँ बार बार आने की? लाला, हम ज़ौक आदमी हैं, हमारी मोहब्बत खींच लाई है उसे यहाँ पर। चलो बच्चों, तुम्हारे स्कूल की बात भी दादी से करते हैं। चलो शाबाश। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। आओ बच्चा, आओ। शाबाश। ओए, आप शायर साहब, आप कब तशरीफ लाए हैं? एक मुद्दत हुई है, अफकार आलिया की गठरी सर पर उठाए हुए। शबो रोज किस तरह गुजर रहे हैं? कभी सोज और साज रूमी, कभी पेच और तापे राजी। जब इंसान का हाजिमा ठीक न हो, रात को नींद न आए, तो रूमी और राजी बेचारों पर इल्जाम मत लगाओ खामखा। ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? भागो यहाँ से। नेकबख्तो, यहाँ बंदर का तमाशा तो नहीं हो रहा। अजी, हमें तो इन बच्चों ने बहुत ही तंग कर रखा है। तो मैं क्या करूं? भेजो स्कूल। रोजाना स्कूल जाते हैं और वापस आ जाते हैं। वापस क्यों आ जाते हैं? वो स्कूल बंद होता है ना। स्कूल कब से बंद है नेकबख्त? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये स्कूल खुलवाने का जिम्मा मैं लेता हूँ, ये काम मुझ पर छोड़ दो। ना, तुम आलमी इदारे ख्वानदगी हो, मुहकम तालीम हो, तालीमी पॉलिसी हो, क्या बना हो तुम नेकबख्ता? अरे भाई, मेरा एक शागिर्द बड़ा खड़पेच है तालीमात के महकमे में, बस उसके पास जाकर मालूमात कर लेंगे। अच्छा, हाँ, वादा? पक्का वादा। बस ठीक है जरवली, इसके सर से ये बोझ उतार दो। बहुत अच्छा लगी। शुक्र है खुदाया, बोझ वो सर से गिरा है जो उठाए न बने। शेरबाजी से तो ये कब्र में भी बाज नहीं आएगा। अच्छा, ये लीजिए शफारसी गजल, बरखुरदार को दे दीजिए। गजल? जी हाँ, दाखिली शायरी का बेहतरीन नमूना। जब किसी को दाखिला दिलवाना मकसूद हो तो मैं यही गजल रवाना करता हूँ बरखुरदार के पास। दाखिला नहीं, स्कूल खुलवाना है नेकबख्ता। ये नुक्सा वहां भी घोल कर पिला दो। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो।
फिर कब आओगे? जब अफकार आलिया की करेट सर पे उठाने को जी चाहा। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। यार क्या लाडू है। अच्छा दादी, इसका पता मैं खुद लगाऊंगा। देखता हूँ स्कूल कैसे नहीं खुलता। और दादी ये करें बस यही कहीं रख दो, ये सर खोलने फिर आएगा। अच्छा दादी, अच्छा दादी, या अल्लाह खैर। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तराना खत्म, क्लास सीटा, पहाड़ा शुरू, 2 और 2 मिलाएंगे 4 की गिनती पाएंगे, 2 और 2 मिलाएंगे 4 की गिनती पाएंगे। तुम कौन हो? पहले तुम बताओ, तो तुम कौन हो? खुदा कसम मैं कोचबान। किसके कोचबान? बड़े खान के, तांगा चलाता हूँ उनका। अच्छा अच्छा, और वो आवाजें? आवाजें? कैसी आवाजें? वो 2 और 2 मिलाएंगे 4 की गिनती आएंगे। वो क्लास लगी है ना? कैसी क्लास लगी है नेकबख्ता? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। ये क्लास लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा। बंद करो ये ड्रामाबाजी। कहाँ है इंचार्ज? ये है इंचार्ज। हिकमत था बाबा, तुम? अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो चला। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात। तुम मेरी बात सुनो। सुनाओ। ये सब क्या हो रहा है? जो कुछ तुम देख रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं स्कूल इंचार्ज हूँ। स्कूल बंद क्यों है? इसलिए कि बच्चों को स्कूल आने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो सरकार ने स्कूल नुमाइश के लिए खोल रखे हैं? अच्छा जी नहीं, यहाँ सिर्फ तालीम पकती है और हम पकी पकाई तालीम घर घर पहुंचाते हैं। पकी पकाई तालीम? वन एक वक्त हमें भी 2-3 प्लेट पकी पकाई तालीम दो ना, हम भी छके ना। ये लो हिसाब खीर, ये लो उर्दू जर्दा, ये लो अंग्रेजी पोड़े, ये लो तारीख पुलाव। ये तमाम चीजें घर बैठे खा खाकर बच्चे इम्तिहानों में पास होते रहते हैं। उनको स्कूल आने की क्या जरूरत है? वो रास्ते में अब भी नहीं समझा। उर्फे आम में इनको गेस्ट पेपर
اور ٹیسٹ پیپر کہتے ہیں. اب سمجھ گئے بابا جی؟ نا 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 نا، یہ تو علم کے ساتھ مذاق ہے، نئی نسل کی تباہی ہے. تم لوگ تو قوم کا بیڑا غرق کرتے ہو نیکبختو. زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بات سنو اور غور سے سنو. اچھا سناؤ. اللہ قسم ہماری قوم بڑی سخت جان ہے، اس کا اتنی آسانی سے بیڑا غرق نہیں ہوتا. اچھا تم کہتے ہو تو مان لیتا کیا لکھا؟ حساب تیر، اردو زردہ، انگریزی پڈنگ کی ایک ایک دیگ حاضر کرو. محترم بابا جی چھرو میں پانی دے کے آتا ہوں. اچھا اچھا، حساب تیر، اردو زردہ، انگریزی پڈنگ، جلدی کرو. پانی پیجیے حکمت شاہ بابا. پانی پانی نہیں، امتحانی جوشاندہ کہو. ہاں ہاں جوشاندہ پیجیے، فوراً صحیح ہو جاؤ گے ٹھیک ٹھاک. اچھا یہ ادھر ہے. یہ میرے سر پر علم کا پہاڑ کس نے گرایا تھا؟ خدا کی قسم یہ حکمت شاہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا. اب ہوگا کیا؟ کیا ہوگا؟ بند کر دو اسکول کا یہ دھندا. نہیں جناب، اب یہ دھندا بند نہیں ہوگا. یہ ہماری مرضی ہے کہ اسکول بند رکھیں یا کھولیں، یہ ہماری زمینوں پر بنایا گیا ہے. زیادہ باتیں بنانے کی کوشش مت کرو. میں ایک ہفتے تک اسکول نہیں آؤں گا. آپ لوگ ٹیپ ریکارڈر چلا کر گزارا کریں. کیوں؟ میں نے بڑے صاحب کے بچوں کو امتحان میں نقل کرنے کے داؤ پیچ سکھانے ہیں. جاؤ جاؤ جاؤ. خدا حافظ. اس کا کیا علاج کیا جائے؟ مجھے آتا ہے اس کا علاج. اچھا کیا؟ 2 درجن چاک کے ڈبے اس نے کھائے ہیں. اچھا. سردیوں میں آگ تاپنے کے لیے اس نے تختشیہ کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا ہے، اور ایک سرکاری مٹکا اس کے گھر میں پڑا ہے. واہ، یہ تو ٹھیک ٹھاک اینٹی کرپشن کا کیس ہے. جی بالکل. چھوٹے لوگ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پکڑے جاتے ہیں، اور جس نے کروڑوں ہضم کر لیے اسے کوئی پوچھتا تک نہیں. اس کی تو ہو گئی پکی پکی چھٹی. رہا حکمت شاہ تو شاہ ولی کو انچارج بنانے کی لالچ دے دیتے ہیں، اور اگر وہ نہ مانا تو دانا پھینکنے میں کیا حرج ہے. ہاں ہاں شادیہ بات سنو. جی ہاں. تم کل سے وہ اپنی دوسری ڈیوٹی سنبھالو. اچھا آ گیا میرا پیارا دوست، میرے جگر کا ٹکڑا حکمت شاہ آ گیا. کیا دیکھن حکمت شاہ بابا بالکل جوان نظر آ رہے ہیں، خدا کی قسم. جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ یہاں بیٹھے داجی. خوش ہے نا؟ اپنے گھر میں مجھے بیٹھنے کی جگہ مت بتاؤ نیکبختہ. ہاں ہاں جی حکم. اسکول کے بارے میں سنا ہے تمہیں کچھ شکایات ہیں. اسکول کے لیے جو خطیر رقم منظور ہوئی تھی وہ کہاں گئی؟